Does AI provide enough value to justify the investment? As much as I love AI and the advancement it brings, gue nggak bisa mikir tentang tantangannya sih. Or is it just another tech trend that's overhyped? Hi everyone, welcome back to my channel where we explore the coolest and most transformative tech trends out there. So today kita bakal bahas sesuatu yang lagi hype banget, yaitu generative AI dalam dunia customer service. Imagine this, AI yang biasanya kita bayangkan untuk hal-hal super canggih sekarang dipakai buat handle keluhan pelanggan yang marah-marah. Sounds crazy, right? But before we get into all that, I want to share my personal story from my time as an entrepreneur in residence at the Apple Developer Academy for the Catalyst program. Trust me, it ties in perfectly, so let's get into it. So flashback ke waktu gue jadi EIR di Apple Developer Academy, I had this amazing opportunity to work with a team that was developing an app designed to help business owners understand their financial statement. Now, if you're a business owner, mungkin lo tahu banget balance sheet, cash flow, profit and loss statement, semua itu bisa ngebingungin banget. Banyak yang struggle buat benar-benar memahami laporan keuangan mereka. So this app use AI to simplify this. Business owners cukup upload laporan keuangan mereka dan AI akan ngejelasin secara sederhana, highlighting key insights and trends. The idea was to democratize financial literacy and make it accessible to people who don't have a background in finance. And honestly, seeing how AI could transform something as complex as financial data into actionable information was mind-blowing. But here's the thing. As much as I love AI and the advancement it brings, gue nggak bisa mikir tentang tantangannya sih, khususnya di Indonesia kita tercinta. So let's talk about cost versus benefit. Developing AI applications itu nggak murah. You need to invest in software development, AI training models, data security, and then ada biaya maintenance yang nggak sedikit. Sekarang kalau kita bandingin sama opsi tradisional seperti hire admin dengan gaji UMR, is a real debate. Does AI provide enough value to justify the investment? Dan ini nggak cuma masalah di sektor keuangan aja. In the world of customer service, generative AI is becoming a hot topic. Gartner reported that nearly half of customer service executives believe AI assistant will have a significant impact within the next 12 to 18 months. Big tech player kayak Alphabet, Amazon, dan Salesforce juga lagi gencar-gencarnya investasi di teknologi ini. Tapi apakah ini semua akan work di market Indonesia? Apakah AI ini bisa membantu bisnis kecil dan menengah atau malah jadi beban biaya yang lebih besar? So let's break it down further. If you think about customer service, the industry is known for being both essential and expensive. In America alone, ada hampir 3 juta pekerja di sektor ini dengan total biaya gaji yang mencapai sekitar 120 miliar US dollar per tahun. Di Indonesia kita punya model bisnis yang sedikit berbeda karena banyak perusahaan yang mengandalkan call center di luar negeri atau bahkan solusi internal yang lebih murah. Jadi sekarang bayangin kalau AI generative bisa dipakai di sini, the potential is huge. This AI bots could potentially handle customer inquiries 24/7 tanpa capek dan tanpa kesalahan manusia seperti salah dengar, salah ketik. Selain itu, AI juga bisa memberikan jawaban yang lebih personalized, belajar dari interaksi sebelumnya dan merespons lebih cepat dibandingin manusia. Tapi apakah itu berarti AI sepenuhnya menggantikan manusia? Maybe not. Some companies advocate for a hybrid model di mana AI digunakan untuk membantu agen manusia. Misalnya bisa merangkum panggilan atau memberi saran jawaban yang lebih efisien. Di sisi lain ada juga perusahaan yang yakin bahwa AI sudah cukup pintar untuk menangani sebagian besar percakapan secara mandiri. Dan di Indonesia udah ada contoh-contoh startup lokal yang mulai embrace teknologi ini. Take Kata.ai for example. Mereka punya chatbot AI yang dipakai untuk customer service di berbagai industri dari e-commerce sampai ke fintech. Perusahaan-perusahaan besar kayak Gojek, Tokopedia juga udah mulai adopsi AI buat improve customer experience. But even with this progress, tetap ada tantangan yang harus dihadapi.
Let's not forget about the human element. One of the biggest concerns people have adalah kehilangan sentuhan manusiawi. In a survey, 64% of people said they prefer companies not to use AI for customer service because they worry it will make it even harder to reach a real person. Dan gue ngerti banget, misalnya kalau lagi frustasi sama produk yang nggak jalan, rasanya pasti lebih nyaman kalau lo bisa langsung ngomong sama orang gitu, dibandingin stuck sama bot yang mungkin juga mereka nggak ngerti konteks masalahnya. On the flip side, ada juga keunggulan AI yang nggak bisa diabaikan. For example, AI bisa lebih cepat menangani antrian panjang, punya aksen yang lebih mudah dimengerti, dan bisa melayani dalam bahasa banyak. Ini sesuatu yang menarik banget buat pasar Indonesia yang beragam, tapi tetap balancing automations dengan kebutuhan pelanggan untuk human touch adalah tantangan yang bakal terusan berkembang. So, what do you guys think? Will generative AI truly transform customer service in Indonesia? Or is it just another tech trend that's overhyped? Apakah AI ini worth the investment atau lebih baik kita stay with traditional methods? So make sure to share your thoughts, follow this channel, dan sebarkan ke teman-teman kalian yang juga suka diskusi teknologi. Thanks for tuning in and I'll see you in the next episode. Stay curious and keep exploring.